Chemistry is awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon class. Okay, kita bertemu sekali lagi di dalam kita punya revision week untuk sesi yang kedua untuk hari ini. Right class, jadi untuk sesi hari ini, today's session kita akan continue. Still we are going to look at soalan PYQ untuk 1920. Okay, SK015. Cuma hari ini kita akan fokus pada question number 3 and question number 4. Okay, maybe some of you kata ada yang masih lagi tertanya-tanya, kenapa start dengan question number 3 and 4? Okay, sebab yesterday kita dah bincang question 1 and question 2, right? Okay, di mana question 1 is for chapter 1 and question 2 is for chapter 2. Okay, cuma hari ni kita sambung, kita teruskan lagi kelas untuk hari ni kita akan teruskan dengan question 3 and question number 4. Kenapa? Sebab question number 3 adalah daripada chapter 4 and question number 4 adalah daripada chapter 5. Kalau you masih ingat lagi kan, last week pun saya dah bincang pasal benda ni. Ingat untuk chapter 3, chapter 3 tak keluar dalam final exam periodic table. Tetapi jangan pula knowledge daripada periodic table tu you abaikan pula maksudnya walaupun the whole chapter 3 tu tak adalah keluar as a question di dalam you punya PSPM, tetapi the knowledge daripada chapter 3 tu still kadang-kadang you kena apply somewhere else, mungkin dekat chapter 4 ataupun maybe dekat chapter 5. Okay, kelas jadi basically itulah apa yang kita akan bincang hari ni lah, and I hope you guys are ready. Mana yang dah jawab, yang dah cuba jawab tu, nanti sambil-sambil kita bincang ni you boleh check lah whether apa yang perlu dibetulkan, okay, ataupun kalau you nak, let's say ada apa-apa yang you nak interrupt, yang you nak maybe jawab lain tetapi yang saya bagi tu lain kan, okay, you boleh just interrupt saja, boleh, tak ada masalah. Okay, kelas so let's begin with the first question of the day. Kita start dengan question 3 kelas. Okay, kita mulakan dengan soalan yang ketiga. Right. So now let's look at the question. Question 3. Okay. So kalau tengok pada soalan 3 ni kelas, dia punya total marks dia dekat sini. Kita ada 3A, 3B and 3C. Kan? And then kalau you totalkan, berapa tu? 10 plus 7 plus 5, berapa? 22, right? 22 kan? Nampak tak? Kenapa 22? Sebab chapter 4 ni, dia adalah, kita katakan the second longest chapter lah. Yang pertama paling panjang lah chapter 1. Kalau yesterday kita dah bincang kan? Okay, dan chapter 4 ni juga adalah antara topik yang terpanjang, maksudnya banyak minggu juga you all belajar this topik. Kalau you masih ingat lagi, kita ada 4.1 until 4.5, remember? Daripada Lewis structure tu, okay, sampailah last kali you belajar tentang metallic bonding. Ini adalah apa yang you dah yang you dah belajar dalam Disney lah, dalam chapter 4 ni kelas. Right, so now let's look at the question. Kita tengok pada soalan. So kita start dengan 4A dulu kelas. Okay, sorry, question 3A, chapter 4 tapi question 3. Right. Okay, so kita start dengan A dulu. Explain each of the following statements class. Right. So here you were given 3 statements. Ada statement 1, statement number 2 and statement number 3. And apa yang you all perlu buat adalah you all kena explain kenapa statement itu macam tu. Contohnya lah, let's look at A1. Okay, upon reaction with fluorine, oxygen forms only OF2 ataupun oxodifluoride, okay, ataupun oxygen difluoride, whereas sulfur forms sulfur difluoride, sulfur tetrafluoride and sulfur hexafluoride. So meaning that we need to explain why oxygen can only form oxygen difluoride sahaja. Tetapi kalau sulfur, kenapa dia boleh sampai 3 kelas? Why dia boleh form sulfur difluoride, sulfur tetrafluoride dan sulfur hexafluoride. Itu yang pertama. And then second, you kena explain why the shape
of a phosphorus pentafluoride, okay, molecule differs from that of an iodine pentafluoride molecule. So kita ada PF5 dengan IF5. In terms of the formula nampak sama kan? Maksudnya PF5, IF5, kita ada halogen yang bonded dengan 5 kita ada yang pertama phosphorus yang bonded dengan 5 fluorine atoms, kita ada iodine yang bonded to 5 fluorine atom juga. Tetapi kalau in terms of the shape, kenapa kedua-dua shape of these two molecules are differ? Kenapa berbeza? And then yang ketiga, okay, saya rasa yang ketiga ni looks familiar sebab kalau tak silap kita pernah bincang soalan ini di dalam tutorial kelas, kalau you all masih ingat lah. Okay, so of the three possible resonance structures for OCN minus, okay, below, right? So 3 is the best structure. Kenapa? Why? Itu yang kita kena explain. Why structure 3 was chosen as the most plausible Lewis structure for this ion. Right, so kita start dengan pertama dulu. Kita tengok A1 dulu. Okay, so first of all, apa kita akan buat kelas? Kita akan lukis dulu. Okay, kita akan try to draw the Lewis structure for oxygen difluoride. Okay, ni sama-sama ni kita buat revision balik. Kita tengok macam mana nak melukis Lewis structure. As usual, kita akan start dengan counting the number of valence electrons kan. So oxygen ada 6 electron, and then fluorine 7. Okay, 7 valence electrons. But since dalam oxygen difluoride, there are 2 fluorine atoms, that's why 2 kena times 7. Kita kena darab 7, 2 darab 7. So total dekat sini, you akan dapat 14 kan? 14. And then kita total up, 6 plus 14, jadi you akan dapat the total number of electrons are 20. Okay, 20 valence electrons yang terlibat lah. Okay, and then kita tahu between oxygen and fluorine, fluorine is more electronegative. In fact, fluorine ni kan the most electronegative atom. So in this case, oxygen will become central atom class. Jadi oxygen akan jadi central atom, and then apa kita akan buat? Kita akan letak the 2 fluorine atoms sebagai surrounding atoms. Kita kisahlah you letak sebelah kiri kanan ke atas bawah ke, it's up to you guys. Tak ada masalah. Yang penting mesti mengelilingi that central atom oxygen. Lepas tu kita buat apa? Kita akan start dengan 2 single bond dulu yang menghubungkan antara oxygen dengan fluorine. Jadi kita dah buat 1, 2. So 2 ni dah use up berapa kelas? Dah use up 4, right? Dah use up 4 elektron. So kita ada 20. Ada baki lagi 16. So baki itu kita akan octetkan surrounding. Kan kita akan octetkan surrounding atom. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nampak? Kita dah gunakan 16. Jadi 20 minus 16 berapa? 4 kan? Ada baki lagi 4. So mana nak bagi lagi 4 ni kelas? Itulah yang kita akan assign kepada central atom. Okay, central atom. In this case, oxygen lah. Jadi kita letak 1, 2. So akan ada 2 lone pair kat sini. Why 2 lone pairs? Because there are 4 electrons. Remember, each lone pair consists of 2 electrons. Jadi kalau ada 4 electrons means akan ada 2 lone pairs kelas. 2 lone pair electrons. Jadi basically kelas, so inilah dia the Lewis structure for oxygen difluoride. Okay, and then kalau you tengok dekat sini is this the most plausible Lewis structure for OF2 class? Adakah ini the most plausible Lewis structure ataupun ada lagi any other structure yang more plausible than this? What do you think? Ingat kelas every time selepas you draw your Lewis structure, always check for is there ataupun are there any other possibilities untuk ada lagi structure yang lain. So you rasa dalam kes ni akan ada kemungkinan tak kelas? Akan ada lagi tak senarai Lewis structure untuk OF2 yang lain? What do you think? No sir. No, sure, tak ada. Oksigen ni dah octet, okey ke? Oksigen boleh tak kalau kita expandkan dia kelas? Boleh tak oksigen buat expanded octet?
boleh tak oksigen ni dia nak buat triple bond ke double bond ke dengan this either one of these two fluorine atoms? Is it possible? Guys, come on. Is it possible? It is impossible. Tak boleh, kan? Tak boleh. Inilah dia soalan you all hari ni. Nampak tak? Sebab itulah you tengok. Sebab itu oksigen dia cuma boleh buat OF2 saja. Kenapa dia boleh buat OF2 saja? Because oxygen is an element from period berapa kelas oksigen? Period berapa? Period berapa? Come on. Oxygen period 2. Yes, oxygen is from period 2 class. Period 2. Okay, so period 2 boleh atau tak boleh expanded kan dia punya octet? Boleh ke tak boleh? Period 2. Cannot, yes. Okay, nampak tak? So that's the reason why OF2 dia tak boleh form OF4 ke OF6 ke. Dia tak boleh sebab untuk oksigen dia punya maksimum dia mesti octet. Dia tidak boleh berlaku case expanded octet. Sebab tu kita takkan jumpa OF4 ataupun OF6, OF5. No, tak ada. Okay, because of this lah. Because of dia adalah elemen daripada period 2. Okay, kelas, you nampak tak kat sini? Bila kita sebut period 2 ni, kan, bila saya sebut second period ataupun period 2 ni, ini adalah apa? Ini adalah knowledge yang you belajar daripada chapter 3. Nampak tak? Even though, yang tu saya cakap awal-awal tadi kan, walaupun chapter 3 ni, dia bukanlah keluar as a question, tetapi dia boleh, kita katakan dia boleh menyelinap dalam soalan-soalan lain, dalam chapter-chapter lain. So that's why you can knowledge from chapter 3 pun still you kena apply juga sebenarnya. You kena tahu juga. Okay, jadi in this case, class, so inilah dia Lewis structure ataupun the most plausible Lewis structure bagi oxygen difluoride class for OF2. Right, kita tengok yang lain seterusnya. Kita dah habis dengan OF2 class. Seterusnya kita tengok pula untuk sulfur. Okey, yang pertama kita tahu tadi daripada statement yang pertama tu, sulfur dia boleh form 3 dia punya fluoride compound lah. Kita ada sulfur difluoride. So kalau you lukis sulfur difluoride class, so inilah dia Lewis structure bagi sulfur difluoride. Okay, the most plausible Lewis structure. Kenapa kita kata ini the most plausible Lewis structure for SF2? Kalau you kira dia punya formal charge, you akan dapati this fluorine 0, ini pun 0, sulfur 6 kan valence electron. Jadi 6 minus 4 minus 2, nampak tak? Kosong. So that's why this is the most plausible Lewis structure bagi sulfur difluoride class. Okay. So ini tu SF2 So saya rasa semua orang clear tentang benda ni Okay, next kita lukis pula untuk SF4. Right. And then untuk SF4 ataupun sulfur tetrafluoride, this is the Lewis structure that you are going to get when you draw the Lewis structure for SF4. Okay, so ini pun sama. Kalau you check so this is the most plausible Lewis structure bagi SF4. Jadi sebenarnya kelas untuk soalan ini, you kena lukis tau. You kena lukis ke semua Lewis structure of the compound yang dinyatakan dalam statement tu. Daripada OF2, SF2, SF4 sampailah yang terakhir nanti kita ada SF6. Okay, so you must draw the 4 of these Lewis structures. Okay, kena lukis. Dan pastikan bila you lukis itu, kita lukis yang the most plausible one lah. Maksudnya yang paling the best Lewis structure untuk setiap compound ini. Ini tadi untuk OF2 kan. Ini SF2, sulfur difluoride. Ini kita ada sulfur tetrafluoride. Dan kalau you lukis untuk sulfur hexafluoride class, so inilah dia the most plausible Lewis structure bagi sulfur hexafluoride. Ini pun sama. Kalau you check ni semua 0. Formal charge of fluorine here is all are 0. Sulfur pun 0. Ini pun 0. Ini pun 0 juga. Dan kalau you nak check untuk OF2 pun tadi pun sama. Nampak? Kalau you kira kan, ini pun kosong. Ini you dapat kosong. So you dapat kosong. Okay? So that's why the 4 of these are the most plausible Lewis structures for these 4 compounds class. Right. So back to the statement kan.
Okay, jadi sekarang ni statement tu tanya, bagi tahu kenapa sulfur dia boleh buat sampai 3. Ni, dia boleh buat sampai 3 structure. Tetapi oksigen dia cuma boleh buat 1 saja. So apa dia nampak dekat sini? Nampak tak? Sulfur boleh berlaku expanded octet. Nampak? Ini 4 tak ada masalah kan? Ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Nampak tak So dia boleh buat sehingga 10. Kan? Maksudnya dia dah expand dia punya octet kan? Octet should be 8. Tetapi in this case dia boleh expand sehingga 10 kan? And then here SF6 dia boleh buat sehingga 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nampak? Sehingga 12. Daripada 8 tadi dia boleh expand sehingga 12. Okey, sekarang kita nak tengok kenapa macam ni. Yang pertama, kita tengok pada oksigen. Okey, sekarang kita tahu oksigen kan dia adalah yang saya dah beritahu awal tadi kan. Oksigen actually adalah suatu elemen that came from second period of the periodic table. Ataupun it is a period 2 element kan, period 2 element. So period 2 element ni dia punya valence shell dia, ingat lagi tak valence shell? Okay, yang paling inilah yang terlibat ni, yang dia punya electron valence dia. Okay, so berada dalam 2s dengan 2p. Okay, kalau you all lukiskan dia punya kita lukiskan dia punya valence orbital diagram. Okay, oksigen kan 2s, 2p kan. Kita akan ada 2s2, 2p, 4. Nampak? Kan oksigen ni saya buat untuk valence electron saja Ini adalah valence electron punya partial orbital diagram lah. Okay, so kita ada 2s2, 2p4. Okay, that's why kalau tengok dekat sini, oksigen pada ground state kan, pada ground state nampak tak? Dia ada berapa unpaired electron? Dia ada 1, 2 unpaired electron. Nampak tak? So boleh ada 2 unpaired electrons means oksigen boleh buat berapa covalent bond? 2 sahaja kelas kan? Dia boleh buat 2 sahaja covalent bonds. Okay, maybe some of you akan tanya, sir, kenapa dia tak promote? Ingat, untuk period 2 elements, dia setakat N2 sahaja kan? Tapi for the case of sulfur, kenapa sulfur boleh expand kelas? Okay, so kita tengok jadi saya akan explain. Dan kalau tengok statement yang seterusnya nampak dia kata apa? Oxygen can only have a maximum of 8 electrons in its valence shell. Sebab apa? Sebab inilah dia the only valence shell yang dia ada. Tapi for the case of sulfur class, okay, sulfur dia punya apa? Dia punya valence shell dia berada dalam N3 kan, N3. Okay, ataupun to be exact, dia punya valence electron akan berada dalam 3s dan 3p kan. Untuk sulfur saja saya lukiskan. So untuk sulfur dia ada 3s2, 3p, 4. Okay, kelas betul sama dengan oksigen. Oksigen pun 6 valence electrons. Okay, sulfur pun 6 valence electrons. Tapi yang membezakan between these two are orbitals dia kan. Untuk oksigen, its valence electrons are located in 2s and 2p. Tetapi for the case of sulfur, dia punya valence electrons berada dalam 3s and 3p. Okay, tapi kenapa sulfur boleh expand? The reason why sulfur boleh expand, kenapa? Sebab dekat N3 class ada apa? Ada 3D orbital class. Okay, ada 3D orbital, yang kosong. Okay, untuk oksigen tadi, ada tak orbital D? Ada tak 2D? Kan, 2D does not exist. Kan, 2D tak wujud. Kan, 2D tak wujud. Sebab apa? Kalau oksigen period 2, dia setakat 2P sahaja. So there are no such thing as 2D, 2F, tak ada kan? Ingat lagi tak quantum numbers? Kan, kalau N2, kan, kalau N2, so kita kena L berapa? 0, 1. Kan, 0, 1. Jadi kalau L is 1, apa M dia? Kita ada apa? Maksudnya kita ada M tu, M akan ikut pada L kan. Tapi kalau in terms of L, akan ada 2 values L saja kan. Kita ada 0, 1. So 0 tu untuk orbital S dan 1 itu untuk orbital P. You still remember? Ingat lagi tak? You belajar quantum numbers kan?
Okay, jadi that's why untuk for the case of oxygen class, sebab tu dia tak boleh promote dia punya elektron. So in this case, so that's the reason. Itulah sebab dia. Okay, jadi kalau kita tengok statement dekat bawah ni, see, the central atom sulfur is a period 3 element class. Period 3 element. So bila dia period 3 elements, dia punya valence orbital hanyalah 3s dan 3p sahaja. Tetapi kenapa dia boleh expand? Because dekat N3 ada empty 3D orbitals. So bila ada empty 3D orbitals, so that's why dia boleh excite ataupun dia boleh promote dia punya elektron into 3D orbitals tadi, yang kosong into empty 3D orbitals. So berapa banyak dia nak excite ataupun promote ni bergantung kepada how many covalent bonds dia nak form lah. Kan, for example, kalau dalam case SF4, so dia akan buat berapa covalent bond? 1, 2, 3, 4 kan? 4 covalent bonds. So bila 4 covalent bonds, maksudnya apa? Sulfur perlu prepare 4 unpaired electrons. Itu yang dia akan promote satu masuk dalam 3D. Dan for the case of SF6, dia kena buat 6 covalent bonds. So 6 covalent bonds means this sulfur perlu sediakan 6 unpaired electrons. Jadi in this case, dia akan promote 1, 2. Jadi 2 of this, dia akan masukkan dalam 3D ni kelas. Supaya dia boleh prepare 6 unpaired electrons. Dan lepas tu lah, dia akan buat apa? Dia akan buat hybrid. Itu cerita lain lah. Okay, dia akan buat hybrid. Tengoklah dia sama ada dia buat sp3d ke sp3d2 tu bergantung kepada number of electron groups around the central atom. Kalau kita tengok pada SF4, how many electron groups are here? 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 5 apa? sp3d. Jadi dalam this case, dia akan buat sp3d hybrid. Dan untuk case central atom sulfur, untuk SF6, dia ada 6 electron pairs around the central atom. So dia akan buat sp3d2 hybrid. Okay? Kelas Jadi inilah dia yang dikatakan explanation untuk the first statement tadi. Okay, so kita teruskan Sir, Niranjana asked Yes. just now, she asked about, since the question just asks us to explain each statement, right? So do we still need to draw the Lewis structure? I mean, must Okay, we class. need Yes. to- Yes. Okay, if you've asked me, saya akan jawab yes. Sebab apa kelas? You tengok kalau tengok pada soalan ini, dia punya markah dia besar tau 10 marks tak silap saya. Betul kan? 10. 10 marks kelas. Jadi markah dia agak panjang tau sebenarnya. Okay, jadi that's why in this case kita kena lukiskan. All the Lewis structures must be drawn. Okay, dan saya rasa bukan satu benda yang merugikan lah. At least bila you draw the Lewis structure, at least you nampak kan. Mungkin sama-sama you lukis tu, you boleh recall balik, oh kenapa dia boleh expand, kenapa dia tak boleh expand, kan. Sebab that's why kalau saya akan prefer you all lukis. Dan saya rasa dalam this case ada markah juga ni sebenarnya untuk the drawings ni, the Lewis structures, the drawn Lewis structures. Okay, alright. Okay, sebab you kena ingat tau kelas, sebab final exam ni dia walaupun dia tak mention this is an essay question, tetapi jawapan you all tu bila explanation dia kena panjang sikit lah. You kena detailkan sikit in terms of your explanation. Alright, kita teruskan dengan soalan A. Yes, Yoga. So just now the previous question, right? Yeah, the one SF4 they have two lone pairs, right? So how does that form? The two lone pairs. Two lone pairs. Oh, SF4 ada two lone pairs. One lone pair sajalah. Yoga, what do you mean by two lone pairs? There is only one lone pair kan? SF4. Do you mean this lone pair? Are you referring to this lone pair? Yes, sir. Yeah. Okay, there is only one lah. Kenapa dia kata ada dua? Yes, sir. One. Sorry. Okay. So what was your question again? You nak tanya apa sebenarnya? So I can't understand how the one lone pair over there. Oh, macam mana terbentuknya this Lewis structure?
Yeah. Okey, tak apa. Dah alalang kita buat revision ni kelas kita tengok baliklah sekejap saya tunjukkan. Okey, sebab ada yang bertanya. So hopefully semua nanti boleh ingat baliklah. Okay, so macam biasalah kan, bila kita nak draw the Lewis structure class, kita akan always begin dengan the valence electron, remember? So sulfur 6, and then kita ada SF4 kan, jadi fluorine 7, jadi 7 times 4, you akan dapat berapa? 28. So 28 plus 6, so kita akan ada total 34 electrons. Total Okay, dan kita tahu sulfur adalah central atom. So kita akan letak sulfur at the middle lah, dekat center. Right, and then surrounded by 1, 2, 3, 4 fluorine atoms. Okay, and then sebenarnya saya dah ajar you dalam tutorial yang sebelum ni kan. Kita akan mulakan dulu dengan 4 single bonds like this yang menghubungkan central dan surrounding atoms. Dan you pun dah tahu each covalent bond ni consists of 2 electrons. Jadi here dah use up 2, 4, 6, 8. So kita dah guna 8 kan. Jadi 34 minus 8 berapa? You akan dapat 26 kan. Ada baki lagi 26. Right. So mana kita nak assign these 26 electrons? Kita cuba assign dulu pada surrounding atoms. Kita kena octetkan surrounding class. So cuba kita kira ni 2, 4, 6. Okay. So, nanti kita check. Kita octetkan dulu. Right. Okay. Okay, sudah use up berapa ni? So kalau kita kira ni 24. 2, 4, 6, 24 kan? Okay, 24. So bila 24, so you minus 24, ada baki lagi 2. Nampak tak? So the remaining 2 ini, itu yang kita akan assign pada central atom. So that's why kita akan letak 1 lone pair here class. Okay. Okay tak juga? Okay sir, yeah. Boleh saya rasa you dah lupa ni. Yes. kena buat latihan balik ni dah tak ingat dah tu. Okay, yang lain-lain pun sama lah ni hopefully bila saya explain ni you akan teringat balik saya rasa ramai yang dah lupa ni sebab dah tinggal lama kan benda ni. Okay, kita teruskan dengan the next question. Right, so now let's look at 3A2 class. So 3A2 pula dia bagi tahu apa kat sini kan? Kita ada PF5 dengan IF5. Apa yang statement dia bagi tahu? Both of these molecules, the shape are different. Maksudnya dia punya bentuk dia berbeza. The shape of the molecules are different from each other. Maksudnya berbeza. Kenapa? Kenapa? Dan macam biasa, kita akan start dengan Lewis structure dulu kelas. So kita lukis dulu untuk PF5. So when you draw PF5, so this is the Lewis structure for PF5, phosphorus pentafluoride. And then you draw juga untuk IF5. Okay, tapi lah nanti IF5 kita buat kemudian, kita tengok PF5 dulu. Right, so when from the Lewis structure of PF5 here class, apa you nampak? Okay, kita akan dapati the central atom phosphorus, okay, is surrounded by 1, 2, 3, 4, 5 bonding pairs. Ataupun dekat statement dia guna bonding groups. Kalau you all tak nak guna bonding groups, you all pun boleh juga guna bonding pairs. Kita ada 5 bonding groups ataupun 5 bonding pairs. Dan apa yang tak ada? No lone pairs. See? No lone pairs around central atom. Okay, ingat lagi tak? What is the general formula for PF5 in this case? Apa general formula dia? A X apa kelas? 5 kan? AX5 the general formula for this type of compound. Kita ada AX5 sebab tak ada lone pair. Jadi the repulsion hanyalah antara apa? Bonding pair dengan bonding pair sahaja. Nampak tak? So tak ada lone pair. Okay, maksudnya dia punya repulsion all are equal lah. Semua adalah sama. Sebab apa? Sebab kita cuma ada bonding pair sahaja, no lone pairs. Kan ingat lagi, according to Vesper theory, repulsion between yang paling kuat adalah antara lone pair dengan lone pair. Kan? The second adalah lone pair dengan bonding pair. Dan yang paling lemah adalah bonding pair repulsion kan. Jadi in this case, repulsion cuma antara 5 bonding pair sahaja. Dan since semua adalah bonding pair yang sama,
That's why these 5 bonding pairs ataupun these 5 bonding groups akan repel each other equally. Sama. Okay, sama sebab bonding pair yang sama kan. Dan walaupun dah belajar sebelum ni kan, kalau AX5 apa arrangement dia? Arrangement. Saya tak tanya shape dulu saya tanya arrangement. Arrangement ni adalah trigonal bipyramidal. Maksudnya these 5 bonding pairs akan disusun pada position trigonal bipyramidal. Dan hasil daripada this arrangement of electron pairs tadi, dia akan menghasilkan satu molekul yang akan mempunyai bentuk apa. That's why juga kita akan dapat dia punya molecular geometry is also trigonal bipyramidal. Okay, kelas dan saya rasa lah it's better kalau untuk jawapan ini you masukkan juga the bond angles. Tunjukkanlah bond angle dalam kita punya drawing of molecular geometry tadi. Sebab yang kalau you nak tengok ini sebenarnya ini actually adalah Lewis structure tau. Ini Lewis structure. Kalau you nak jadikan dia sebagai molecular geometry, ingat lagi tak saya dah mention kan? Nak jadikan dia sebagai molecular geometry, kita kena masukkan bond angles. Baru kita akan dapat satu dia punya drawing dia. Okay, the drawing of the molecular geometry for this PF5. Tak apalah, saya lukis juga lah untuk you all. Jadi kalau PF5, kalau you draw dia punya molecular geometry, so it should looks like this. Ingat lagi tak? Kan kita guna bold dengan dash tu kan? Untuk ke depan dan ke belakang. Jadi F ada 5. Okay, like this, like this. And then kita tahu bond angle from here to here is 90 degrees kan? And then untuk yang horizontal plane, kita ada 120 degrees class. Okay, so this is the molecular geometry untuk phosphorus pentafluoride. Okay, trigonal bipyramidal. Okay, itu untuk PF5 class. So next, now let's look at IF5. So untuk IF5, kalau kita draw dia punya Lewis structure, so iodine 7 ada 5 fluorine dan semuanya halogen. So kita akan ada all together the total number of electrons adalah 42. Okay, valence electrons 42 electrons involved. So kalau kita draw the Lewis structure class, so inilah dia the Lewis structure bagi iodine pentafluoride class. Okay, so this time kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kita ada 5 bonding pairs. Kita ada 1 lone pair. Nampak Kita ada 5 bonding pair, 1 lone pair. Kalau in terms of the general formula class, kita ada apa ni? A, X, 5, E. Nampak tak beza dengan tadi? Tadi AX5. Okay, AX5. Kan? AX5 ada berapa electron pairs? Kalau ikut number of electron pairs, untuk AX5 adalah 5. Untuk IF5, dia punya number of electron pairs adalah 6. Nampak tak beza dia? Ini 6, ini 5. Kenapa 6? Because saya kata number of electron pairs. Daripada 6 ni, out of these 6 electron pairs, 5 of them are bonding pairs. And only one of them adalah lone pair. Kan? 5 bonding pair, 1 lone pair. That's why kita akan dapat AX5E. Ini tadi AX5. Jadi kalau in terms of arrangement, sama tak? Of course tak sama kan? Kenapa? Sebab kalau 6 electron pair, apa arrangement dia kelas? 6. Ingat lagi tak? Start with an O. Octahedral. Ini tadi arrangement dia trigonal bipyramidal. So nampak tak? Sebab tu bila in terms of shape, kita akan dapat shape yang berbeza lah. Octahedral dengan tetrahedral. Tetrahedral tak. Trigonal bipyramidal. Okay? Cuma, ingat tapi you kena clear tau. Tak semestinya kalau arrangement dia octahedral, shape dia mesti octahedral. Okay, bila dia punya shape akan jadi octahedral juga, kalau semuanya bonding pairs. For example, ada 6 bonding pairs. Tapi for the case of IF5, ada 1 lone pair, 5 bonding pair. Dan according to Vesper theory, dia kata apa? Repulsion antara lone pair dengan bonding pair adalah greater than bonding pair. Kan? Jadi bila kita tengok dekat sini, untuk IF5, so that's why, okay, kalau you tengok kan, for the case of
central atom iodine dalam IF5 ni kelas, this iodine atom is surrounded by 5 bonding pairs, 1 lone pair. And according to Vesper tadi, kita kata apa? The repulsion between these 5 bonding pairs dan juga 1 lone pair ni adalah greater than repulsion dalam repulsion dalam PF5. Okay, dan hasil daripada penolakan tadi from this repulsion tadi, dia akan menghasilkan satu molecular geometry yang berbentuk square pyramidal. Kan, you masih ingat lagi kan square pyramidal macam mana? So ni sekejap saya cuba lukis. Kan kalau square pyramidal kita ada I1. Okay, kalau kita cuba guna yang bold dengan dash tu, like this. And then bold ke depan. And then satu lagi ke belakang kan. So kalau IF5, 1, 2, 3, 4, 5, remember? Dan dekat bawah ni ada satu lone pair. Ingat lagi tak? Okay. See lone pair here and 1, 2, 3, 4, 5 bonding pairs. Okay, kan octahedral. Octahedral sepatutnya bond angle should be berapa? Kalau semuanya bonding pairs. Kalau semuanya bonding pairs, the bond angle should be 90 degrees kan? Tapi since there is one lone pair here, and lone pair ni akan buat apa? This lone pair akan repel these 5 bonding pairs, okay, dengan kuat. Dia akan tolak dengan kuat. So dia akan menjadikan the bonding pairs, semua bonding pairs ni akan jadi less than 90 kelas. So all of the bond angles akan jadi kurang daripada 90. Tapi kalau in terms of the shape, apa nama shape ni? Kita akan ada square pyramidal. Okay, cuba kita recall balik. Kalau octahedral, kita akan arrangement octahedral akan ada berapa shapes? Ada berapa shapes? 3 kan? Yang pertama kita ada octahedral itself. Kalau kita ada 6 bonding pairs, and then kita ada square pyramidal. Square pyramidal yang ni lah, case IF5 tadi. 5 bonding pair, 1 lone pair. Dan kita akan ada apa yang satu lagi last? Square planar. Ingat tak? Square planar. Kan, apa tu square planar? Dia ada 4 bonding pairs, 2 lone pairs. Kan, 4 bonding pairs, 2 lone pairs. Ataupun AX4, E2. Itu square planar kelas. Okay, so inilah dia kelas. Apa yang membezakan antara PF5 dengan IF5. Okay, kita pergi pada the next statement. Ini sebenarnya you dah pernah buat ni. So kita ada this ion kita ada OCN minus ni kelas. Dan macam biasalah kita tunjukkan dulu macam mana kita dapat dia punya Lewis structure tu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini. Okay kelas so you boleh tengok kat sini lah. So kita ada oxygen, carbon and nitrogen. Oxygen 6. Okay, carbon 4, nitrogen 5. Right, and then jangan lupa kita ada OCN minus. Kan, ingat ni adalah anion. So bila ion negative charge ni kita kena plus 1 electron. Okay, and then bila kita total up kita akan dapat all together there are 16 electrons class. Okay, 16 electrons. Okay. Right, and then bila kita lukis, apa kita akan dapati? This OCN minus akan ada 3 possible Lewis structures. Okay, akan ada 3 possible Lewis structures. Okay, yang di mana ini structure 1, structure 2 dan structure 3. So out of these 3, so kalau ikut pada statement tu dia kata apa? Structure 3 adalah the most plausible Lewis structure ataupun the best Lewis structure. Itulah soalannya sekarang. Kenapa? Why structure 3 was chosen as the most plausible Lewis structure class? What do you think? Okay, ingat lagi tak bila kita nak decide kita nak choose the most plausible Lewis structures ni, the most plausible Lewis structure ni kita kena tengok pada 3 syarat tu. Ingat lagi tak? Ada 3 requirements kan? Apa yang pertama kelas? What is the first? Formal charge. Zero charge. Kita akan tengok pada all atoms zero formal charge. Semua atom tau. Semua atom. But is it possible untuk case OCN minus? Possible tak untuk OCN minus ni nak dapat semua atom kosong?
Impossible, tak boleh lah. Kalau semua atom dalam this structure adalah zero, kita tak akan dapat ion. Kita akan dapat suatu neutral molecule. Kan ingat lagi tak? The total formal charge ni, dia akan sama dengan net charge dia. Faham tak kan? Okay, contoh macam molekul yang neutral. Kenapa dia punya total dia kosong? Sebab neutral molecule mana ada charge? Kosong. Sebab tu kalau kita total up dia punya formal charge, dia akan dapat kosong. Jadi for the case of OCN minus ni kelas, this is not possible. Memang mustahil untuk kita nak dapat semua atom kosong. Faham kan? Boleh faham Okay, so kalau tak syarat dia tak fulfill, baru kita tengok pada second requirement. Apa? Kita akan look for smaller formal charge. Ataupun kita boleh katakan closer ataupun closest to zero lah. Yang hampir dengan kosong. Okay, yang hampir dengan kosong. Okay, sekarang cuba kita tengok. Kita ada, kalau kita kira nampak, ni saya dah kirakan kat sini, tapi awak kena tahu lah cara nak kira, ingat lagi tak cara nak kira formal charge? Ingat lagi kan so kalau lupa nanti tengok balik macam mana nak kira formal charge ni. Okay, kelas. Cuma dekat saya punya jawapan ni saya dah terus tunjukkan lah. Saya tak tunjukkan jalan kerja dia macam mana kita kira formal charge tu. I hope you all semua dah tahulah macam mana nak kira formal charge. Okay, so kalau tengok dekat sini, nampak tak? Ini you akan dapat 0, 0, negative 1. Ini positive 1, 0, negative 2. Jadi terang-terang you nampak apa kat sini? Second structure dah memang kita takkan pilih. Sebab apa? Sebab dia tidak menghampiri kosong. Ataupun senang macam ni lah. Untuk syarat kedua ni kelas, kita tengok mana satu structure dia punya formal charge 0 tu banyak. Nampak? Ni ada 2 kosong. Sama juga dengan structure 3. Negative 1, 0, 0. So that's why in this case, structure 2 is out of the list. Kita dah scrap di awal-awal. Sebab apa? Dia mempunyai formal charge yang agak besar. Negative 2 dan plus 1. Okay. Sekarang tinggal 2 structure. Okay. Structure 1 and structure number 3. Okay. Ini 0, 0, negative 1. Negative 1, 0, 0. Jadi boleh tak kita compare dua-dua ni berdasarkan pada syarat yang kedua? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dua-dua ini dia punya formal charge dia kecil dan dua-dua ni dia punya bilangan kosong ni sama. 0, 0, negative 1, negative 1, 0, 0. Jadi for this case, baru kita pergi pada syarat yang ketiga kelas. Remember? Apa syarat yang ketiga? Apa the third requirement tadi? Ini tak boleh lah. Ini tadi kita dah yang kedua tak dah ni. Apa yang ketiga kelas? Ingat lagi tak? Right, anyone? Negative charge on more electronegative. Yes, betul Jadi the third requirement apa? The negative formal charge is on the most electronegative atom. Sekarang cuba kita tengok. The first structure, negative 1 is on nitrogen. The third structure, negative 1 is on oxygen. So sekarang ni antara oxygen dengan nitrogen class, which one is more electronegative? Ingat Oxygen. lagi. Ingat lagi phone, FON, phone. Kan yang paling electronegative fluorine, followed by oxygen, followed by nitrogen. Jadi of course oxygen is more electronegative than nitrogen. So in this case, that is the reason class why structure 3 was chosen. Kenapa? Because the negative formal charge is on the most electronegative atom. In this case, oxygen atom. Okay? So ada apa-apa nak tanya untuk this question 3A3? Nampak tak lah? Benda dia simple je. Kan nampak tak? Dia walaupun simple tapi kadang ada some of you yang tak tahu nak explain macam mana. Kadang-kadang jadi masalah apa tahu? You tak tahu where to begin with. Kan nak start dengan apa? So in this case, betul lah kalau benda-benda yang melibatkan Lewis structure ni, saya rasa it's better always start dengan Lewis structure itu. Okay? Right. So dah habis untuk 3A. So kita teruskan dengan the next question. B kelas. Okay, masih lagi berkaitan dengan apa ni, Lewis structure dan kali ni kita ada apa ni? Hybrid. Yes, hybrid class, hybridization. Okay, apa soalan dia?
illustrate the hybridization of the central atom in sulfur tetrafluoride. Kita dah buat tadi kan, sulfur tetrafluoride, using orbital diagrams. Okay, itu yang pertama, the first part of this question. And then yang ketiga, yang kedua, show, ni yang kedua. Ingat yang pertama tadi, illustrate, and then label. So ada 3 soalan dekat sini. You kena illustrate proses hybrid tu menggunakan orbital diagram, dan yang kedua you kena tunjukkan overlapping, dan yang ketiga kena labelkan orbital overlapping tadi of SF4 ni. Jadi nampak tak dalam soalan ni, kalau you tak label, you tak akan dapat markah. You akan hilang markah untuk labeling. Okay? Sebab dia dah state dalam soalan, show and label. So ingat kita apa you kena label? You kena label dekat mana sigma, dekat mana pi kalau ada, and then what else? Hybrid orbital tu siapa punya? Sulfur, fluorine, you kena labelkan S, F, and then kalau fluorine tu, katalah kalau dia tak terlibat hybrid, dia adalah orbital apa? 2p ke, 3p ke kan? So kena tunjukkan juga dalam label kelas. Jadi basically benda ni adalah kita dah pernah buat. Ini bukan benda baru sebenarnya. You dah pernah buat pun dalam soalan bila kita cerita pasal hybrid di kelas. Tak apa, kita cuba recall balik. Kita cuba tengok balik macam mana nak solve this problem. Okay, so as usual. Okay, kita start dengan Lewis structure. Macam biasalah, kita start dengan Lewis structure. SF4 kita lukis tadi kan sebenarnya. So inilah benda yang samalah kita akan buat. Okay, so this is the Lewis structure of SF4. Right, and then kalau kita tengok pada Lewis structure of sulfur tetrafluoride ni kelas. Okay, ingat lagi tak step dia? So, lepas tu kita akan buat apa? Kita akan kira number of electron pairs kan? Jadi in this case ada berapa electron pairs? Berapa electron pairs kelas? Electron pairs. SF4. Yes, good. 5. Okay, cuma out of 5 ni kita akan ada 4 bonding pairs, 1 lone pair. Okay, kita ada 4 bonding pairs, 1 lone pair. Right, seterusnya kita labelkan pula how many sigma ataupun how many pi bonds lah if any. Kalau ada lah, kalau tak ada, tak ada lah Okay, so dalam case ni ada tak pi bond? Tak ada lah. So kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4. Nampak? Kita ada 4 sigma bonds kelas. Okay, yang apa dah belajar kan? Macam mana sigma bond ni terbentuk? Overlapping secara end-to-end. Kan overlap secara end-to-end. End-to-end overlap. Jadi maksud dia apa? Sulfur, dia nak buat 4 sigma bonds ni. So meaning that this central atom sulfur must prepare 4 unpaired electrons. Dia kena sediakan 4 elektron yang tidak ada pasang. Supaya dia boleh overlap dengan fluorine. Okay. So now let's look at sulfur dia. Dia ada atau tak ada 4 unpaired electrons ni pada ground state. Lepas tu barulah kita lukis valence orbital diagram. Dan kita akan start dengan pada ground state dulu kelas. Jadi inilah sulfur pada ground state. So at ground state, inilah dia. Sulfur kan valence electron is 3s2, 3p4. Kan? 3s2, 3p4. Okay, so kalau tengok dekat ground state, sulfur ada berapa unpaired electrons? Dia cuma ada 1, 2 unpaired electrons. So kalau dikekalkan macam ni kelas, how many sigma bond dia boleh buat? 2 saja. Nampak tak? Dia cuma boleh buat 2 only. 2 covalent bond ataupun 2 sigma bonds only. Sedangkan for sulfur to form this SF4, this sulfur dia mesti sediakan 4 unpaired electrons. So macam mana dia nak buat kelas? Kita dah bincangkan tadi sebelum ni tadi kan. Dia akan buat promotion ataupun dia akan excite dia punya elektron ke mana? Kan tadi kita dah bincangkan sulfur boleh expand. Sebab apa? Sebab sulfur period 3. So bila period 3 dia akan ada empty 3d orbitals. So in this case apa sulfur akan buat? Okay, dia akan prepare 4 unpaired electrons. So how is this possible? Dia akan excite dia punya elektron. The two inilah yang dia akan excite daripada sini yang satu ni. Ini yang dia akan promote masuk dalam dekat sini. Empty 3d orbital. One of the empty 3d orbitals. Okay, so see, kali ni selepas dia dah excite, dia akan ada berapa? Nampak? 1, 2, 3,
4. Nampak tak? Dia ada 4 unpaired electrons. 4 sigma bonds, 4 unpaired electron. Tally dah kan? So, dah okey dah tu. Kita dah berada dalam right track. Cuma, boleh tak dia terus overlap? Plus, boleh tak terus overlap? Boleh tak? Sulfur ni selepas dia excite, dia terus buat overlapping. No, need Tak to do boleh, hybrid. kan? Yes, kenapa kena hybrid? Kadang you kena prepare, kadang soalan mereka tanya why dia kena hybrid. Kenapa dia tak boleh terus overlap saja? Kenapa you rasa? To make the energy level equal. Yes, betul. To equalize ataupun kita katakan untuk nak uniformkan the energy. Sekarang ni kita tahu, selepas dah excite, kita akan ada 4 unpaired electrons tu. Cuma the problem here is, daripada 4 ni, 1 dalam 3D, 3 dalam 3P kan. So 3P dengan 3D dan kalau kita masuk juga dengan 3S, kan tenaga dia berbeza-beza. So bila dia buat overlapping nanti, dia akan menghasilkan satu structure yang tak stable. Sebab tenaga dia tu berbeza-beza. Jadi apa yang sulfur ni akan buat, itulah dia akan undergoes hybridization. Jadi in this case, dia akan buat hybrid apa kelas? Hybrid apa? Apa type of hybridization di sulfur akan buat? Ada 5 electron pairs apa? S, P, 3, D. So dia akan buat sp3d hybridization. So apa dia akan buat? Dia akan ambil 1 orbital 3s, 3 daripada 3p and 1 from 3d. So these 5 orbitals dia akan mix up, okay, dan dia akan buat sp3d hybridization. Okay, dan selepas dia buat hybrid, kita tengok apa berlaku nampak tak? So sulfur akan ada suatu set of new hybrid orbitals yang dikenali sebagai sp3d orbitals. Dan kalau tengok pada ke-5 sp3d orbitals ni, semua tenaga dia sama. Sebab tu dia rapat. Tenaga dia sama. Kalau ada gap, itu maksudnya tenaga dia berbeza-beza. Okay, so all of these 5 sp3d orbitals are uniform in terms of energy. Sama, tenaga dia sama, equal, sama. Barulah stabil. Kan? Dan kalau you nak, dekat sini you boleh lukis jugalah empty 3d orbitals yang tidak yang tidak digunakan untuk hybrid tu. Okay, tapi kalau you tak tunjukkan pun tak apa, tak ada masalah sebenarnya. Okay, kelas So inilah dia sp3d hybrid orbitals. Okay, kita put aside dulu sulfur, dah selesai untuk sulfur. The next step, ini kadang-kadang yang ramai student tak buat. Apa? You lupa nak tunjukkan untuk surrounding atom. Kelas, untuk surrounding atom pun kita kena tunjukkan proses macam ni juga. Tak kisahlah dia hybrid ke tak hybrid, kena tunjuk. Okay, sekarang apa kita nak buat seterusnya? Kita buat pula untuk fluorine. Okay, fluorine kita tahu at ground state, inilah dia punya valence electron dia. Kan, 3s2, 3p5. Okay, dan kita tahu fluorine dia akan overlap dengan sulfur tadi. Untuk apa? Untuk capai octet. Nampak tak? Jadi sekarang ni fluorine ada 1 unpaired electron here. And this 1 unpaired electron ni, so inilah yang akan overlap dengan unpaired electrons of sulfur tadi dalam sp3d hybrid orbitals tadi. Okay, dan kita tahu this 1 unpaired electron dalam orbital apa? 3p kan? So 3p bentuk apa kelas? 3p bentuknya adalah dumbbell. Jadi nanti bila you lukis, pastikan you lukis bentuk dumbbell lah. Jadi akan ada berapa ni? Akan ada 4 of this. Akan ada 4 of these 3p orbitals of fluorine yang akan overlap dengan 4 hybrid orbitals of sulfur. Okay? Alright, boleh faham semua orang Okay, jadi seterusnya apa itu kat sini? There are 4 bonding groups and 1 lone pair around the central atom of sulfur. Dan bila kita kalau you all ni kan, kalau tadi kan kita dah lukis kita lukis structure tadi, and then kalau kita draw dia punya orbital overlap. Inilah kelas lebih kurang macam ni lah. You all tak perlu exactly ikut macam ni. Kan, ikut macam mana saya dah ajar you all tu lah. Yang penting kat sini bila kita nak lukis orbital overlapping ni kelas, apa yang perlu ada? Sebab soalan yang ingat tak soalan kata show and label kan? Yang penting tunjukkan. Okay, inilah dia the structure lah yang dah ditunjukkan, and then label. So labeling tu perlu, sangat perlu.
Jadi firstly apa you kena label? Ni, sulfur, fluorine ni. Ni kadang-kadang ramai tertinggal benda ni. Okey, dan kita tahu sulfur ni adalah sp3d orbitals kan. Jadi labelkan sp3d, 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 sp3d. Okey, dan kita tahu daripada 5 sp3d orbitals itu, one of them occupied by satu lone pair. Inilah this lone pair. And then yang 4 ni kan ada satu elektron each kan, one unpaired electron each. And each of these 4 ni, ini yang akan overlap end to end with 3p orbital of fluorine. So ini bukan kau tertinggal ni, actually you kena labelkan sini 3p lah, 3p, 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 3p plus. Okay, nampak tak? Dia overlap ni membentuk apa? Membentuk sigma, 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 sigma bond. Nah, ini pun sama kelas. Ini pun you kena labelkan. Jangan lupa, jangan tertinggal. Okay, dan lepas tu baru kita akan ceritalah. So kita akan dapat bentuk apa ni. Okay, since kita ada 4 bonding groups ataupun 4 bonding pairs, 1, 2, 3, 4, dan kita ada 1 lone pair. So kita ada formula apa? AX4E. Kan? Ingat lagi tu AX4E. Bentuk apa? Kita akan dapat suatu bentuk seesaw ataupun distorted tetrahedral. Tapi biasanya kita akan gunakan seesaw lah. Ini yang paling popular lah nama ni. Seesaw shape. Senang nak ingat, senang nak tulis. Okay. Dan apa lagi yang boleh kita masukkan kelas? Masukkan juga bonding. Bukan bonding. Bond angles. Masukkan bond angle. Jadi here to here berapa bond angle? Sepatutnya it should be berapa? 90 degrees kan? Tapi disebabkan oleh ada je lone pair kat sini. So this lone pair akan repel these two bonding pairs. So dia akan a bit bend lah. Dia akan sedikit bengkok macam tu. So maksudnya dia akan jadi less than 90 degrees. Dan ini pun sama kelas. Okay, kedua-dua ni pun sepatutnya 120 kan? Tetapi disebabkan oleh adanya lone pair ni, dia akan menjadikan bond angle adalah less than 120 degrees. Okay, that's it. Itulah dia. Walaupun panjang tapi it's worth it. Sangat berbaloi lah dengan apa markah yang diperuntukkan tu, dengan jawapan tu sesuai lah. Okay, kelas anything tentang hybridization? So for just now the S hybrid, do we need to write empty orbital? I mean draw the 4 kotak. Oh, the 4 boxes Okay, Syarida sebenarnya tak lukis pun tak apa, tak lukis pun tak apa. Tetapi kalau saya, it's better lukis lah. Sebab kadang takut you all lupa kan, you all tak tahu tentang benda tu. Okay, so kalau if you ask me, saya akan kata lukis. Okay, tapi it is not compulsory lah. Tak apa, you tinggal benda tak ada masalah. Bukan satu kesalahan lah. Okay, class, anything else? Tak ada. So kalau tidak ada, kita teruskanlah dengan 3B class. 3C. Right, 3C. Explain the difference in melting point between elements in group 1. Inilah dia kalau nak tahu, inilah elemen dalam group 1. Okay, kecuali hidrogen lah. Hidrogen ni kalau tengok dalam periodic table, walaupun dia dalam group 1, kalau ikut position dia kan, tapi dia tak termasuk dalam group 1 tau. Dia special case. Okay, dan juga group 17 kelas ni, the halogens. The halogens. Group 1 apa? The alkali metal ions kan? Ataupun alkali metal lah. Kita ada active metal. Right, so kita ada soalan sikit. Ya, dia minta you bezakan kenapa. Okay, melting point group 1 berbeza dengan melting point dalam group 17. Okay, kita start dengan yang pertama dulu lah. Kita start dengan group 1 dulu. Right, so sekarang kita semua orang dah tahu, by now semua dah tahu. Group 1 elements adalah metals, kecuali hydrogen. Except hydrogen. Okay, and then kita tahu dalam group 1 ada apa? Kita ada lithium, kita ada sodium, potassium, rubidium, cesium, francium kan. Jadi all of these are metals. Dan you pun dah belajar
dalam metal, apakah type of attraction yang wujud dalam that holds the metal atoms together adalah metallic bonding. Kan, kita tahu metallic bonding ni apa? Metallic bonding actually adalah suatu attraction forces dalam bentuk electrostatic forces. Kan, electrostatic forces between cations of the metal tadi dengan dia punya elektron C. Ingat lagi kan? Elektron C model tu. Okay? Jadi kita tahu sekarang ni group 1 adalah metal kecuali hidrogen lah. So dia ada metallic bond. So bila ada metallic bonding ni kelas, that's why a very high energy is required to break these metallic bonds. Ataupun kalau kita nak cuba relate dengan melting point, maksudnya untuk kita nak meltkan this metal daripada group 1 ini, dia akan memerlukan tenaga yang tinggi. Kenapa? Sebab untuk overcome the metallic bonding tadi, ataupun to break free the metal ions daripada this metallic bonding yang memegang this metal ions together. Okay, sebab tu tenaga tu tinggi nak apa kita katakan, nak leburkan dia lah, nak meltkan dia. Right. So that's why in this case normally ataupun generally metals adalah tinggi dia punya melting points class due to the metallic bond tadi. Jadi keyword dekat sini dalam you punya explanation mesti kena mention tentang ni kelas. Metallic bond. Dan dia minta you differ kan, dia minta you buat perbandingan kan. Jadi kita kena nyatakanlah, maksudnya group 1 dia akan mempunyai higher melting point due to the metallic bonding tadi. Okay, ini saya highlightkan point yang perlu ada lah. Tapi bukan dua ni saja, yang lain pun kena ada juga. Tapi ini wajib ada bila you nak explain tentang melting point dan hubungan dia dengan group 1. Okay, right. Okay, dan ini tak ada apa, just kita tambah saja. Kalau ni pun actually kalau you tak tunjukkan pun tak apa sebenarnya. Okay, kalau in terms of kalau kita move down a group lah, kan, down group 1, kita akan dapati dia punya melting point akan decrease class. Okay, ingat lagi tak kenapa? Why? Why melting points of metals usually decrease with increases ionic size? Ingat lagi tak? When we move down a group, kan size makin besar kan, due to the shielding effect. Kan, kesan daripada shielding effect. So, bila size makin besar, apa akan berlaku? Metallic bonding makin lemah. Kenapa metallic bonding makin lemah? Sebab untuk metal ions tu, kan, nak tarik, nak attracted to electron C tu, bila besar, dia jauh. So bila jauh, that's why dia punya attraction tu tak kuat. Berbanding dengan kalau metal tu bersaiz kecil. Jadi dia punya attraction towards electron C tadi are much stronger, lebih kuat. So that's why in this case, as we move down group 1, melting points of metals dalam group 1 makin lama makin kurang atau makin rendah kelas. Okay, sebab apa? Sebab bertambahnya dia punya size dia, dia punya ionic size. Okay, so ini untuk group 1 kelas. Right, for the case of group 17. Okay, group 17 kita tahu adalah the halogens, kumpulan halogens. Jadi halogens ni dia bukan metal kan? Halogens are non-metals. Okay, ataupun to be exact, halogen ni dia akan membentuk diatomic molecules. Sebab tu in nature class, kita tak jumpa fluorine sebagai a single atom. So normally fluorine kita akan jumpa dalam F2. Kan, bromine Br2, chlorine Cl2, iodine I2. Kita tak jumpa dia dalam bentuk atomic. Okay, dia akan wujud sebagai diatomic. Dia bukan monoatomic, dia akan wujud sebagai diatomic molecules. Right. And since halogens are non-metal, jadi dalam non-metal dia tak semacam group 1. Group 1 dia boleh membentuk ionic bond, bukan ionic bond, metallic bond. Dia ada metallic bonding. Tetapi for the case of this halogen, okay, apakah type of intermolecular forces exist? Hanyalah London dispersion forces sahaja kelas. Ingat lagi tak? London dispersion forces ataupun London forces. Apakah London forces? Van der Waals forces kan? Van der Waals forces.
Jadi dalam inilah the only attraction forces yang wujud dalam these halogens. So kalau kita compare dengan metallic bond, dia punya beza sangat jauh tau, sangat ketara kan. Metallic bond sangat kuat kalau you bandingkan dengan London forces. Okay, so that's why for the case of halogens, so let's say kalau kita nak separate the molecules, katalah F2, you nak pisahkan F2 dengan F2 yang lain. Kan, fluorine dengan fluorine yang lain, that's why tenaga yang diperlukan itu tidaklah terlalu tinggi. Okay, jadi maksud dia, it is easier untuk kita nak meltkan this element daripada group 17. Okay, it just requires low energy due to the only attraction forces yang ada hanyalah weak van der Waals forces, ataupun to be exact, dia cuma ada London forces sahaja kelas. Okay, okay, so that's sebab soalan minta you buat perbandingan kan, and therefore they have lower melting points compared to elements from group 1. Okay, and then okay, kalau kita compare dengan group 1 lah. Tapi kalau kita compare within the group kan, sesama members of the halogen group ni, kita akan dapati as we move down the group, macam tadi lah kan, size jadi makin besar. Okay, kali ini dia terbalik. Nampak tak? Dia terbalik dengan metal. Metal makin besar, makin lemah dia punya metallic bonding. Tetapi halogen plus makin besar, apa berlaku? Makin tinggi dia punya melting point. Sebab apa? Sebab we are talking about van der Waals forces. Apa the only factor kelas? Okay, apakah faktor utama? The main factor affects the strength of van der Waals forces? Size. Kan? Size. Kan? Size. Saya ulang banyak kali ni supaya you tertanam dalam you punya mind. Size. Ingat London forces, ingat van der Waals forces, you ingat size. Itu the first ataupun kita kata the main factor yang kita kena consider. Sekiranya kalau size sama, baru kita tengok pada faktor lain. Apa? Contohnya macam polarity ataupun kita tengok pada electronegativity class. Okay? Tapi since untuk group 17 ni, bila kita move down the group, kan size makin besar kan. Sebab itulah contohnya kalau kita compare fluorine dengan iodine, iodine akan mempunyai higher melting point than fluorine. Okay, sebab iodine is bigger than fluorine. Nampak tak kelas apa berlaku dekat sini? Soalan ini sebenarnya chapter 4 kan? Tapi actually kita masih lagi apply the knowledge yang you belajar dalam chapter 3. Jadi siapa kata chapter 3 tu, alah kita tak belajar lah chapter 3 ni, kita abaikan je, bukan keluar exam pun. Tak boleh macam tu. Okay, tak boleh. Sebab apa? Knowledge itu tetap you kena bawa dalam chapter-chapter lain. Okay, sebab itulah saya selalu pesan pada you all, okay, pada manalah siapa yang pernah jadi my students, saya akan pesan macam ni. Ingat, bila kita belajar sesuatu ni, jangan belajar untuk exam, kelas, please. Jangan belajar ni hanya setakat untuk, okay, aku belajar ni untuk PSPM je. No. Jangan. Belajar adalah untuk ilmu. Dan ilmu tu you niat untuk you nak guna sampai mati, sampai bila-bila. Okay, sebab tu apa yang berlaku? Habis SPM, you masuk matrik, benda yang belajar dekat SPM dah lupa. Sedangkan patutnya masih ingat kan SPM, bila you SPM? Bukan 10 tahun yang lepas kan? Baru lagi SPM kan? Okay, tapi dah lupa. Sebab apa? Sebab dia belajar untuk exam, untuk SPM. Habis SPM, habis lah, lupa. Okay, so ingat kelas betulkan niat anda. Okay, belajar bukan untuk exam, tetapi untuk ilmu, untuk knowledge yang you boleh guna untuk diri you dan you boleh gunakan untuk manfaat orang lain juga. Okay, so ingat pesanan saya ni. Okay, right. So, kita teruskan. Okay, sedikitlah tentang hydrogen. Kalau tengok hydrogen ni, kalau ikut dalam periodic table, dia dalam group 1, dekat atas sekali tu kan. Tetapi dia tak masuk dalam group 1 tu. Sebab apa? Sebab hydrogen adalah gases kan. Dia akan wujud dalam bentuk gas. So dia bukan group 1 punya metal tetapi you kena ingatlah hydrogen ni walaupun dia duduk dalam group 1 tetapi ciri-ciri dia lebih kurang sama macam halogen yang dalam group 17 kelas. Okay? Right.
So kita teruskan lah untuk soalan 4. Okay, so kelas. You boleh dengar tu. Okay, dekat sini guru dah berdentum-dentam. Dah ada hujan ni. Okay, so kelas kita teruskan dengan question 4. Okay, question 4 ini adalah daripada chapter 5. Chapter 5, chapter 5 apa? States of matter. So sebenarnya you dah belajar, states of matter ni ada 4 subtopics. Kita ada gas, you ada liquid, you ada solid, and lastly kita ada phase diagram. Okay, so now let's look at this question 4 ni. Apa yang ditanya kepada kita? Okay, kelas. So nampak latar belakang tu saya saja letak the burning coal, arang batu yang terbakar. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan soalan 4A. Okay, when coal is burnt, coal ni adalah arang batu lah. Okay, the sulfur present in coal is converted to sulfur dioxide. Dan kalau you nak tahu antara kita katakan polluting agent, ataupun agent pencemar ataupun pollutant lah, pollutant yang menyebabkan acid rain ni adalah sulfur dioxide, SO2, yang terhasil daripada combustion of this coal. Okay, pembakaran arang batu. Okay, sulfur dioxide ni dia bahan pencemar, dia bukanlah satu gas yang environmental friendly. No, dia adalah pencemar, bahan pencemar. Okay, jadi soalannya sekarang kelas, katakanlah kalau kita ada 2.54 kilograms of sulfur, kita biarkan di sulfur bertindak balas dengan oxygen gas, ataupun senang cerita kita bakar lah, kita bakar this oxygen, this sulfur dalam oxygen gas. Jadi the question is, determine the volume of sulfur dioxide gas formed at 30.5 degrees Celsius and 851.2 mm mercury. Okay, jadi dalam soalan ni tak ada apa-apa explanation. It is just calculation sahaja. Kita akan buat calculation saja untuk soalan ni. Okay, so now let's look at how to solve this problem. Okay, kelas Jadi firstly, what should we do? Kita akan kira dulu, berapakah actually mole of sulfur combusted? Berapa mole sulfur yang dibakar? Jadi since kita diberi apa? You all diberi 2.54 kali 10 kuasa 3 gram. Kenapa jadi macam ni? Sebab saya dah tukar pada gram. Sebab dalam soalan you were given dalam kilogram kan? Sebab kita kan nak gunakan molar mass, sebab tu kita kena convert dulu daripada kilogram kepada gram. And then divide by molar mass of sulfur, which is 32.1 grams per mole. Okay, kalau lupa tak ada masalah kelas boleh tengok dekat table of relative atomic masses dekat yang dibekalkan tu. Ataupun dekat you punya buku tutor tu kan, the same table itu akan dibekalkan dalam exam. Right, and then you solve for this, you akan dapat 79.13 mole. So inilah dia bilangan mole sulfur kelas. Right, seterusnya apa kita akan buat? Okay, from the given equation, inilah dia equation yang diberi dalam soalan. Okay, combustion of sulfur. Jadi from the equation kita tahu 1 mole of sulfur apabila dibakar dalam oxygen gas, kita akan dapat 1 mole of sulfur dioxide. Kan, 1 mole sulfur dioxide. Tetapi kita bakar berapa mole? Kita bakar 79.13 moles of sulfur. So therefore we are going to get sama juga 79.13 mole of sulfur dioxide. Okay, ni semua okay, ini stoichiometry lah daripada equation given, combustion of sulfur. Okay, seterusnya right, seterusnya kita akan gunakan ideal gas equation class. Why? Because we are dealing with gases. Sebab tu kita kena guna ideal gas equation. Okay, sebab kalau you tak guna ideal gas equation, kita kena guna apa? Kita kena guna van der Waals equation. Kan sebab tu kita assume gas itu adalah ideal lah. Sebab tu kita gunakan ideal gas equation. Okay, dan semua orang pun dah tahu what is ideal gas equation? PV equals to nRT. Jadi for this case, inilah dia ideal gas equation untuk sulfur dioxide. And since kita nak kira apa? Kita nak kira volume of sulfur dioxide kan? Okay, so kita buat apa? Kita rearrange the inilah the ideal gas equation ni, kita susun balik semula, they can look like this. And then you substitute everything, gantikan semua.
Cuma hati-hati, saya nak ingatkan sekali lagi di sini kelas. Okay, yang pertama apa? Temperature. Ingat, temperature must be in Kelvin. Sebab kadang-kadang benda-benda ni you all buat tahu kesalahan ni. Please, okay? In Kelvin. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua, pressure. Pressure mesti dalam ATM. Kenapa saya kata mesti dalam ATM? Sebab dalam you punya soalan, dia bagi dalam millimeter mercury. So you must know how to convert from millimeter mercury to ATM. Okay, kalau lupa dia punya conversion, dekat dalam list of constants tu ada. Dibekalkan macam mana nak convert daripada millimeter mercury kepada ATM kan. 1 ATM 760 millimeter mercury. So itulah apa yang kita buat kat sini, nampak? Kita nak convert daripada millimeter mercury to ATM. Ini pula kita nak tukar daripada Celsius kepada Kelvin. Dan ini pula adalah gas constant. Ini pun kalau tak ingat pun tak apa. Dia akan dibekalkan juga dalam list of constant tu. Okay, you boleh tengok dekat situ. And then mole, inilah mole yang kita dah kira tadi, 79.13. You solve for this, class, selesaikan ini. And this is the answer. You akan dapat jawapan inilah. Okay, 1,760 liters. Ataupun kalau you tukar dalam bentuk scientific notation tu 1.76 times 10 to the power of 3 liter. Dan dalam soalan ni pun dia tak mention unit of volume, tapi sebab kita menggunakan ideal gas equation, jadi volume tu kita akan dapat dalam liter lah. Okey, dalam liter kelas. Okey, so itu saja untuk 4A. Saya rasa satu soalan yang simple saja. Nampak tak? Oh, memang senang nampak tak susah pun kan nak buat kan kalau you tahu caranya Okay, last question untuk hari ini. 4B. Kelas. Okay, 4B. Ini pun bukan benda baru. Sebenarnya kita dah pernah buat ni. Dalam tutorial pernah buat dan juga ada contoh-contoh soalan ni saya rasa yang saya pernah share dengan you all kan. Berkaitan dengan this question. So apa dekat dia? Okay, kita tengok In an experiment, class, ammonia gas was produced and collected using water displacement method. Saya ulang balik, water displacement method. Kenapa saya ulang? Ada sebab dia kan, nanti kita tengok. Okay, and then at 24 degrees Celsius and the atmospheric pressure of 762 millimeter mercury, the volume of this ammonia gas collected was 128 milliliters. Calculate the mass of the gas obtained dan given here the vapor pressure of water adalah 22.4 mm mercury. Okay, so saya ulang balik sekali lagi gas ammonia ini dikumpulkan melalui kaedah sesaran air ataupun water displacement method. So you still remember what is water displacement method? Ingat lagi tak? Kalau lupa, ini dia kelas. Okay, water displacement method. Ingat tak? Kita ada satu gas, kita akan bubblekan dalam satu botol yang full with water. And apa berlaku? Gas bubble tadi, in this case ammonia lah. Dia akan bubble up, dia akan naik ke atas. Lepas tu dia akan tolak air dalam botol tu ke bawah. Dan dia akan stop sehingga tekanan gas dalam botol sama dengan atmospheric pressure outside. Okay, dan you all pun tahu dalam apa yang dikumpulkan dalam ni. Ingat, yang dikumpulkan dalam ini bukan setakat ammonia gas kita juga akan ada water vapor class. Remember kita pernah bincang benda ni kan? Water evaporates at any temperature kan? Sebab itulah dalam ini akan ada ammonia dan juga at the same time akan ada water vapor. Jadi maksud dia apa? Maksud dia apa? Jadi kita kena apply apa kat sini? Kalau kita nak kira total pressure of gas inside this. Class, what is the name of the law yang kita akan apply class? Come on. Apa nama law itu? Kalau kita nak kira total pressure inside this bottle. Anyone? Hello? Dalton. Yes, correct. Dalton's law of partial pressure. Class, Dalton's law of partial pressure.
You all senyap macam ni merisaukan saya. Okay, are you guys okay? Okay tak ni petang-petang ni? Saya takut kan ada yang dah ni dah ni. Okay, kelas kita akan apply Dalton's law of partial pressure. Jadi apakah Dalton's law of partial pressure? Jadi dia kata apa? In a mixture of unreacting gases, apa? The total pressure is the sum of the partial pressure of each individual gas. So itu Dalton's law. Jadi in this case, kalau you all nak kira apakah total pressure of gas di dalam this bottle yang kita kumpulkan kat sini, okay, dia punya P total dia adalah the sum of partial pressure of ammonia, kita kena tambahkan dengan vapor pressure of water. And since vapor pressure of water was already given in the question, which is 22.4 mm mercury, dan apa lagi? Total pressure juga kelas dah diberi dalam soalan, 762 mm mercury. So from here, we can calculate apa? Partial pressure of ammonia. Tolaklah kan, 762 minus 22.4, so you akan dapat 739.6 mm mercury. So inilah dia partial pressure of ammonia gas collected. Alright, seterusnya still kita akan gunakan ideal gas equation because we are dealing with gases sekarang ni. Right, so from the ideal gas equation kita tahu PV equals to nRT, and let's say kalau kita nak kira mole of ammonia, kita boleh gunakan this ideal gas equation simply by just kita akan rearrange the ideal gas equation supaya dia looks like this. N equals to PV over RT. Okay, so kita dah tahu kan, partial pressure of ammonia dah tahu, volume dah tahu, macam mana tahu? Sebab dah diberitahu dalam soalan kan. And then gas constant takkan tak tahu kan. Temperature pun sama, juga dah diberitahu dalam soalan. Cuma kat sini saya ulang balik sekali lagi. Remember, volume dalam liter, sebab dalam soalan dia bagi dalam mililiter, kena tukar pada liter. And then gas constant, okay, and then temperature tu tukar pada Kelvin. Dan satu lagi partial pressure ni kelas. Sebab tadi kita kira dalam millimeter mercury kan. Jadi you kena convert dulu kepada ATM. Then baru you masukkan dalam this equation. Okay? And then you solve for this. You akan dapat, inilah dia bilangan mole ammonia, gas ammonia yang terhasil from this water displacement method. Okay, 5.108 times 10 to the power of negative 3 mole. And then class, kita akan buat apa seterusnya? Kita akan kira okay, okay, kita nak kira mass kan? Sebab soalan minta dia mass kan? Dan kita tahu kan, mole of ammonia sama dengan apa? Sama dengan mass of ammonia time divide by molar mass of ammonia. So kita dah tahu mole, kita dah tahu molar mass, so you bolehlah kira mass of ammonia. Betul tak? Kan? So you gantikan dalam persamaan. So mass of ammonia equals to moles of ammonia times molar mass of ammonia. Jadi mole darab molar mass, yang ni daripada yang kita dah kira tadi. Okay, and then you darabkan dengan molar mass of ammonia. And finally class, inilah dia punya jawapan kelas. Okay, 0.0868 grams. Okay, so itulah saja untuk soalan 4. Cuma kalau you tengok dekat soalan ni, walaupun dia chapter 5 kan, sebab chapter 5 ni walaupun you nampak macam banyak, tetapi kalau ikut pecahan jam you belajar sebenarnya tak banyak sebenarnya. Sebab tu dia tak boleh nak tanya banyak sangat. Cuma untuk tahun ni dia tak tanya pasal solid, dia tak tanya pasal liquid, dan juga dia tak tanya pasal apa, phase diagram. You all nanti saya tak tahulah kan. 11 hari bulan nanti tak tahulah untuk chapter 5 ni apa yang dia akan tanya. So you kena bersedia jugalah dengan topik, especially untuk topik solid dan liquid tu. Sebab apa? Sebab topik solid and liquid ni dia tak ada calculation kan. Calculation tak ada. Tetapi dia banyak explanation yang you all kena tahu. Contohnya lah for example, kalau kita ambil topik liquid tu,
biasanya kalau liquid ni apa yang popular? Surface tension. Yes. Sebab ramai yang tension tentang surface tension. Okay. Itu pun possibility untuk keluar dalam exam pun tinggi juga tu tentang surface tension and then tentang viscosity. Itu antaranya lah, a few lah. And then kalau biasanya topik solid pula, normally kalau solid ni, kalau saya tengok pada trend lah yang lepas-lepas, apa ni? Itu yang tentang amorphous solid. Amorphous solid, crystalline solid, dan apa contoh-contoh crystalline solid, itu antara yang kita katakan frequently lah, yang biasanya keluar lah kalau untuk topik solid dan juga liquid fast. And then phase diagram pun, selalu phase diagram ni kalau you nak tekankan pun itulah, normally dia akan tanya, ingat lagi tak phase diagram yang tentang positive slope dengan negative slope tu? Itu biasanya agak popular juga. Dia akan tanya kenapa positive slope, kenapa contohnya air negative slope, tetapi kenapa carbon dioxide dia ada positive slope? Kenapa? Ada kaitan dengan density of solid dan liquid masing-masing. Kan dia berbeza-beza. Contohnya kalau air dia punya solid is less dense than water. Tapi kalau carbon dioxide dia punya solid is denser than dia punya liquid. So dia ada explanation dia dekat situ. Okay? Jadi itulah dia kelas basically untuk chapter 5 lah yang you all perlu beri perhatian Okay, cuma yang saya bagi tahu ini yang saya rasa lah kan. Kita tak tahu actual nanti, saya pun tak tahu soal apa yang sebenarnya akan keluar kan. Okay kelas Jadi I think that's all untuk kita punya session hari ini. Right, so kita akan sambung lagi untuk chapter 6 and chapter 7. Sebab saya tahu ada student dia suka dengan chapter 6 and 7 ni. Okay, sebab dia senang faham kan. Satu lagi dia banyak calculation kan, chapter 6 and 7. Right, and then kita akan sambung ni minggu depan lah kita akan sambung pada 31st December nanti kelas. Right, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua kerana sudi spend your time petang-petang macam ni. Okay, sanggup menahan mata you all. Saya tahu waktu macam ni agak sukar untuk fokus, tetapi hopefully you guys are okay lah untuk lesson hari ni. Okay kelas, jadi itu saja untuk kita punya hari ni. Ada apa-apa tak last yang you all nak share ke ataupun nak tanya? Yes, so what do you mean by they will ask about surface tension? They will ask the factors. Okay, dia macam ni. Kadang-kadang Surina, dia akan bagi satu senario lah kan. And then dia akan cuba relate dengan surface tension. Mungkin yang biasanya kalau yang paling obvious pun dia akan tanya apa definition surface tension. Ataupun sometimes apa faktor yang mempengaruhi surface tension. Normally macam tu lah. Okay. Tapi you tak payah ni sangat lah. Dia biasa dia akan direct macam tu lah. Surface tension ni dia bukanlah something yang you kena explain beyond that. Tak ada. Biasanya dia akan direct question saja. Contohnya macam definition kan, apa itu surface tension, like that. Okay, ada lagi tak? Anything else? Last. Okay, so tak ada Right, so kita stop kat sini lah So kita jumpa lagi minggu depan. Okay, kalau ada apa-apa kelas ni you all nak tanya, nanti boleh personally PM saya lah Okay, itu saja untuk lesson kita. Bukan lesson lah, hari ni kita punya session revision session hari ni.